Good evening mga kapika-pika. Second game of the night, PNP Silay versus Palawan Express. Mayong gabi sa tanan, PNP Silay with the new uniform. Sige niya na yan. Versus Palawan Express. First five. Linya, danay. Linya na yun. Talikod lang sir. Sir, talikod lang naman. Number 3, number 10. Sa pagitat 03. 03. 13. 13. PNP Silay. 13, 10. Okay na sir. Palawan. Palawan Express, turn. Number 3. 99. Lumog damay gabi na. Yan na sila, boss. 99. Zamora. 23. Ano lang? Number mo to? 28. 28. 28. Sa playground. Ano pa po siya? PNP Silay naman kita. PNP Silay versus Palawan Express. Uy! Sorry ba? There's a steal for PNP Silay. Duwagin dili ka PNP ang game naton sa buong ba? Oy! 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 Mayong gabi, madam. Mayong gabi. Tatak Ilonggo TV pages. Please follow his page. Please like and follow his page para sa aton nga mga local streamers sa Tatak Ilonggo TV. Mayong gabi. Second game for the night, PNP Silay versus Palawan Express. Traveling. 0-0 gyapon ang score. Tres, wala. Rebound for PNP Silay. Sir Loves. Gadalagan. Op. Dumaagaw. Nice pass. Bola. Isa pa. Basket. First basket for PNP Silay. 2-0 ang score. Mag-final ang barangay G. Pwede katukaw po. Dungan. Live sino. Mag-final na madam. Kung pwede. Pwede ah. Ay! Steal. Uy, nice pass. Wallace 2 ang score. Bata niya bro, yun ni madam yung pero may panganugin niya. Dahil lakad ng bata, sinukay. Oy! 10. 3 short. Wallace 2 sa gihapon. Gadalagan. Oh, wow. Nice pass to Garcia. Uy, awas. Op! Uy, wala. Isa pa. Uy! Hinay-hinay lang. Salamat gid kita ay lang tato dason. God bless daw namin. Ito ka magmuhaw lagi tada. Ginabaligya. Huwag ka muna ka-intra sa akong para raffle, te. 4-2 ang score. 150 only ang mag. Souvenir item na yan. 7 minutes. 7. Customize. Pwede ma-customize. There's a foul. Laking foul. 23. 4-2 ang score. 4-2 for Palawan. Uy, short. Isa pa. And wala pa sa gihapon. Ball for Palawan. Grabe nga bata, oh.
Nag-backstep, wala. Step on. Step back. Backstep kaya be. Wala sa gihapon. Ball for PNP Silay. Basket for Sir Labs. Wales 4 na ang score. May YT ka na, ano? Kaya masubscribe ka. Arada nakapin. 14. Ball for Palawan Express. Gimpasa kay Iyang Clarito. Gimpasa kay Lumugda. Nagsulod. Short. Ball for PNP Silay. Uy, isa pa. Basket. Size 4 ang score for PNP Silay. Size 4. There's a foul. Happy Out today. Time out. Palawan. Time out for Palawan 5:35. Express. Ang score 4-6 for PNP Silay. Time out. Palawan Express. Anong plano nyo da? Cause it's Friday night. Ito po sa ibig. Lago pa may text ako. 4-6 avanse ang PNP Silay. Back to the ball game. Go Rico from Katkat. Shout out da sa tanan nga galantaw sang aton live coverage of the Ballers League games. Second game of the night, PNP Silay versus Palawan Express. Sir Laz nag-tres, wala rebound for Palawan. Iya Clarito. There's a foul. Foul. Hindi di magaling na. Sino? Sino bata? Rebound for PNP Silay. Traveling. Naka-blue baby ko yan. Ayo. Wow, sana all my baby. Sana all na lang talaga. Uy! Basket! Wallace size. Wallace size and score. First quarter pa lang kita. Tres! Wala. Ball for Palawan. And another steal. Nice pass. Basket. Wala. Isa pa. Basket. 8-6. Avanse ang PNP Silay. Sana all my baby. Galing ha? Whoop. Wow! Basket for Mr. Hello Kitty, Ian Clarito. Okay, Hello Kitty na yung motor? Steal for Palawan. Basket. Wale. Ay, wale. Ay, Gis gali. Gis Otso for Palawan. Nakascore gali, no? Gis Otso. Basket. Wallace Gis. Ano to ma? Makawakal naman kani gali mag-test ka parang gani. Talaga, baby. 3 minutes. From 3 minutes. Kalka. 3 minutes remaining on our first quarter. Sir Laz nag-tres.
3 Basket! points. 13-10. Kaya mo. Ikaw namiga mo? Pero tayo mo. 13-10 nabansi ang PNP. Sila ay first quarter pa lang kita. 15. Tres! Rebound. Mamay, leta. Uy! Foul. Foul number 3. 2:30. 2 minutes and 30 seconds remaining on our first quarter. Ang score 10-13. Galaw, yog. Jimboy, lumugda. Basket. 10-14. Tres, wala, rebound for PNP, Silay. Nice pass. Up! Short. 4 minutes. Smile lang, baby. Oy! Dumastil pa. Smile lang, baby. Halin kay Kat. Basket again for Mr. Hello Kitty. Ian Clarito. There's a foul. Foul 99. 1:44. 12-14 ang score. Wala. 12-14. Basket. 12-15 ang score for PNP Silay. Sana all my baby. Shoot ko na kay baby. Cat. Lifting violation. Boss, okay ba, boss? 12-15 ang score. First quarter of the game. 12-15 for PNP Silay. 10. Tres again. Short. Talaga, pati ka na. Hara na. Uy, nice. Nice. Pasa, galing sa kontra, galing. Wala pa, isa pa. Uy, basket. Counted. 12-17 for PNP Silay. 1 minute. Foul basket pa. 1 minute remaining. Meron pa. Paus pa ko na. No, mag-pass. Basket. 1 minute. Na may silok lang sa 18-12 ang score. 55. Op. 50. Wala. Short. Ball 55. for PNP Silay. Nice pass. 40. 20-12 ang score. 35. Makayom ako sa 30. comment ni 14. Kat. Uy! Wala 25. pa. Rebound for Palawan sa gihapon. Hop! 20. Basket! 14-20 ang 15. score. 14-20. 4 PNP Silay. Dead. Hoy! 3, 2, 1. Basket. And the first quarter, 16-20. Ang score in favor of PNP Silay. 16-20. Ha? Ano? Gapa, miraso po si Mr. Hello Kitty. Ngayong kondisyon sa mga gabi. Shout out Mr. Hello Kitty, Ian Clarito. May gabi na, boss.
Para to sa ang score 16-20. Abanse ang PMP Silay. Shout out gali sa aton mga referees sa subong nga gabi. Shout out na sa mga gwapon tangang mga referee ah. Thank you so much for accommodating in such a short notice. Second quarter, do ginahapo na si baby. Kapoy man mo. Linya, please. Okay ka na, Mike, no? Patay, gurong ano. Wala na saksakaw. Ge, na ko na, ge na. Sir, kalim kayo now. Sir, kalim din. Yes, kay ano, ang amon nga ref is hindi available for today. So sila ang nag-ano sa ito. Wala ka, guys. Nasaksak. Insert kalim, ha? Martel 19 Adventure. Mayong gabi. Good eve, Langga. Sana all, Langga. Martel siya. Martel 19 Adventure, please follow their page. Sila managapamitik mo na sila sa likod airport. And sa Bacolod, NGC, and DSB. All over Negros. Please like and follow Martel 19 Adventure. Madam, hugid nga salamat. Grupo na. And all the team paangat. 611 100. Solid yung dyan mamitik ang low light. Basta may kalbo load. Solid ang reflecting. Bulig-bulig sa sugay. Shout out kay Jormal Gandisilia for Palawan. Halin kay JP Canalas. Shout out. Dali lang kay Kas Budlay sang Budlay sang ano sang Facebook. Pamembro ko daguro sa grupo niya. Iyak at team paangat 6. Mr. Kalim di. Wala di organizer sa Babaw puti. Babaw stage. Yay, 3 ka 3, 1 bucket. Short, isa pa. Basket. Wallace 22. Race. Basket. 25-22 na for Palawan. Sir Kalim ba? I-message sa business. And basket again for Palawan. 27-22. Tawgi sa bala. Tawgi sa tawgi. Wala di tao. Siya na guruan. Siya na 7 minutes remaining on our second quarter. 27-22 for Palawan. Wala. Ball again for Palawan. Ball sa gihapon sa Palawan. Lakas ni Negro for Palawan. Yay, 3. Nag-message na. Hindi na rin naman sa'yo.
akong cellphone, bayda. $29-22 ang score. Grabe, nalaot na gali. Wala ko kabat siya. 29-22 for Palawan. Nice pass. Wala, short. But there's a foul. Para na song. Ano sa sulod? 29-22. Ang saksakan, kuno ay sarada sa sulod. Kuhaan na lang ito pala ito. Rana. 31-23. 31. And there's a steal. Nice. 31-25. Wala akong rice eh. Wala may kabaligya rice. Wala akong may kabaligya rice. Ang balik JP. Uy! Bola. Basket. Dito man ako ng dito. 31-27. Para ka na dahil. Time out! Time out ka na. Oh, time out. Palawan. 5-24. Hindi ako magreklamo ah. Boss na sa. May yung kondisyon nyo na danso ko nga gabi. Doon pa mira sa first quarter, laay mo gin. Back into the ball game, ang score 31-27. For Palawan, 4 na lang. Nalaot pa gali ba? $31-27 for Palawan. Ay! Isa pa! Ay, there's a foul! Basket counted. 33-27. Free throw for number 24, Lumugda. Isa pa ka Lumugda. Basket, 3-point play. 34-27. 5 minutes, 5 minutes remaining on our second quarter. Jorna Binyas Gandisilla, wala pa sa kasulog. Uy, short follow-up basket. Again for number 29. And score 29-34. Oh. 24. 29-34 for PNP. For Locwest. For Locwest. For Palawan. Sorry. 35-29. 36-29 for Palawan Express. Rebound for Palawan. Ay! Hindi pa nawag din, Jim?
Yabon mo naman eh. Oh, for Palawan Express. 3 short. Lumabuyan pa. Dali lang, naigo sa mata. Sorry, naigo sa mata. Huh? Nice pass! Wala pa. Isa pa gid. Wala man sa giyapon. Pass. 38-29. 31. Ay, 31. Ito? 31 na. 3 minutes. 3 minutes. 38-31 for Palawan. Dam pa shout out kay Sarge Tabar, Team Coffee Mot, salin kay Jaijo. Pass! 41-31 na ang score for Palawan Express. Basket! 34-41 score. Shout out that Sarge Tabar. Up Coffee Mots. Mayang gabi. Oy! Pahugit sa kita agad. Black and foul. Rebound for Palawan. Oy! Out of bounds. Masyadong malakas ang pasa ni Lumugda. (41-34) score. 14. Short ball for Palawan. 41-34 score. 14. Airball. Airball. 41-34 score. Hanggang magdagdag ka. Rebound for PNP. Wala. Rebound for Palawan. Lumugda, gadalasang bola. 1 minute. Shout out madam, may gabi alin sa Barangay Bagtik. Shout out sa mga taga Barangay Bagtik. Lumugda for 3. 44-34. 50 seconds. 45. 40. Uy, wala pa. Rebound for Palawan. 25. Shout out sa mga taga Barangay Bagtik. Tani makakadto maganda. 30. Basket again for Lumugda. 47-34. 20. And ball for PNP Selai. 47-36. 15. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
nice ball! Back to back na Teres for Lumugda. Ang score, 50-30. Ilala ka mo? First five. Pulo lang ka mo? Pili ko na 5, sir, 5. 36-50 ang score. 36-50. Gapili ang PNP sila. Kay pulo lang ang players ng Palawan. Kulang ilang players. Ay, sa Bacolod ba sila, Len? Sa PNP. Oh, lima. Third quarter. PNP. PNP na lang, sir. Sir, PNP na lang, sir. Yes, to take patrol, bintay na ipi. Wala na. Onyo, jump. Sir, baka mo. Uno, 22. Tres. Oh, sige. 22. 29. Dua ka mo. One. 22. Okay, on. City. Isa pa. 16. Third quarter. Kulang ang players ng Palawan. Parang ano ba? What? Kulang Palawan. Ang bami wala. Then, Ilang bulan. yung pares. Di ba ni sa pares? May rice man. Sa pares? May rice man. Di ang mga ko naman bakal pares. May rice man. Hindi ba ni sa pares? May rice gani. Denga. May rice. Sa ano yung Bonggo na karon. Sa Dog sini pinakalya. wala kulo ng players ang Palawan. Wala. Saan? Dog sini pinakal niya. Iya dito. Ball for PNP Silay. And basket. 38-50. Yes, wala. Rebound for PNP Silay. Wala pa. Out of bounds. Ball for Palawan. Bakal kameras. Panyapo na lang kami. Ball for PNP Silay. Nice pass. Basket. Pila na? 40. 40-50. Uy! Ay, wala pa! Wala pa. Ball for PNP Silay. Uy, there's a foul. 35. Kita, on kita. Duck, man, gizong. Dog. On. Basket. Aga mo, hindi sa manawag. Aro sa bagulan sa nakalin daw. Sige, mamags pa pa. Kayo may ginawa. 41-50. Galaot ang PNP Silay. And rebound by Mr. Hello Kitty, Ian Clarito. Uy! Ball for Palawan sa gihapon.
Uy, 2 versus 1. There's a foul. Foul 23. 23. Damdahan ko sa bakal niya po. Ano nga? Ay, ano ba? 1, 2, 3. Sa mentra pa. Entra ka. Entra ka. Opisal ako sa likod. Ang sa likod niyo. Dali lang git. Wala. Out of bounds. Okay na. Uy, dali. 1, 2, 3. Hold on, hold. Nahul. Nanukuha ko. Oy, out of bounds. 7 minutes, 7. Rebound for PNP Live. Oh, there's a foul again. Foul 35. Chongi, foul. Kung magamo ka na mag-live ka, mag-liso, pagkaan mo nga. Gaplard. Pikachu dribble the ball. Shot na, karon lang. Later. Tapos. Uy! Sito ka! Ay! Nabuhian pa. Two 52 ang score. Tito Car wala kita na pang ano, Tito Car. Hop! Uy, may bato ko. Basket! 3 points! Uy, sa biyak! Sa biyak! Ice! Ice! Score sa biyak! Score sa biyak! 45. 5-2 lang, 5-2. Tingko sa kwenta. 45-52 ang score. 5:50 remaining on the third quarter. Kapang hindi na si Mr. Hello Kitty ay gamango na sa galungo-lungo. 45-52. Madam pa shout out. Sila Infinity Riders Club. Alin kay Bobby. Galatagan shout out. SIRC. Mayang gabi da sa inyo. One, two, three. Sir Bobby, wala na tada pa donut. Charot lang. Thank you good Sir Bobby. Sir Bobby, thank you sa pa-donut. Nagligad. Ay! Nice move. Uy! Pasa, nakuha pa ang bola. Isang PNP, short. Isa pagid. Ay, wala pagid. Isa pagid. Ay na. Foul, Badjan. Badjan, number 25, foul. Ay ba, boss? Ay ba? 35. Gadalas ang bola. Uy, kasa. Uy! Uy! Basket! 47-52. 5 na lang. Ay! Wala pa! Rebound! Uy!
Shout out ko no, Team Copy Mods from Sir Tabar. Ano kay Jaijo? Shout out Team Copy Mods. Mayang gabi na sa inyo. Salamat kit sa support sa pagpamahaw every game. Nga may game ka mo, damo kit nga salamat. Busog naman si Pitikachu. Tres! Wala. Kiba. Uy, another one. Isa pa. Rebound for PNP. Ay, wala pa gid. Isa pa gid. Oh, foul. Pila ka try ito man? Apat. 47-54. Pito. Short. Why? Short. Ay, wala pa! Lobo, so ba dyan? Oop! Uy, nakuha, nice save! Wala pa, isa pa gid! Uy! Ay, Diyos ko! Uy, nakutingog! Ha? 47-54 ang score. Ari na. Isa pa. Basket. Nagsulod man gid ang free throw. Ano na ba? 5 minutes. Si Cardi. Wala mo kayo kumintan. Ang game result. Hi, Fernandez Danbury. Mayong gabi. May pa-heart ka naman da. Let's go in size. Ano ba siya? Ang last mo, ano ka ang last mo? Tanawon niya sa ano sa last na record. 5-1 na yung igat. Sala lang guro pa. 49-54 score. Mayugan, iya kay mas yung polo lang ang player, wala dito. Sabi na Lara niya, ang kulang player sa amin ang kwarta yun. Wow, for PNP. Ay dapat ang minimum players, 15. Uy! Katahong! Mamuha mo ka man ang mamotses. Mamuha mo. Ay, laen! Iyan ka rito! Uy! Kita mo nga po niya, kuya. 3 minutes. Sis, hindi ko imagine. Shout out kay Manong Keys. Damo Yab from Mark Serrano. Ay, sa gila. 52-56. 53-56 ang score. Galaot ang PNP Silay. Munta mga kampiyan sa PNP sarap yan. Wala na problema, no? Basta akong pensa, no? Ilan tao ko sa lagin ng kasi sukat rin sila mo. Tanga buyay ito sa tuwa. Hindi mo manuwala. Ang dancing umat rin sila, no? Tres! Wallace! 56 na! Hello! Third pa lang. Wallace! Ian Clarito on the move. And there's a steal. Sa foul. Penalty. Ano mo sa? Osotso.
Kita ko sa mo pag ano, pag ano ba? Fourth personal foul. Makita ko na sabi yung SWAT ng pag ano, pag panaran. Naka-uniform, ang SWAT sa goalie. May last game pa kita. Hindi magkalipat, tatlo ta game subong nga gabi. Ano? Kapitan Goro sa Barangay 3. Shout out! Cap Domin! Basket! Sunod ka na, Nay? Sunod ka na? Mabalbal ka naman nakaroon ng court. And basket again for PNP. Sila. 60-58. 60-58 ang score. Uy! Kanogon. Nice pass. Basket. Last game, madam. Ano last game doon, sir? Ano last game? Wala. 62. Metro Talisay versus Price Gas. Ang aton last game. Metro Talisay versus Price Gas. 3. Why? Rebound 4. Basket again for PNP Silay. 64-58 nakabawi ang PNP Silay. Pila size? Kapoy na kapoy. 64-58 kapoy na sila. Break bola. Uy! Ian Clarito. 64-60 ang score. 20. Uy, wala pa. Another one. Basket. 15. 66-60. 10. 9. 8. 7. Wow! Iya pa gid. 3. 2. 1. And our third quarter, ang score is 66-60. Ang aton last game, Metro Talisay versus Price Gas. Bilang ang word, kaya na yaman. Siya ko doon. Hashtag? Aban, kita mo. Quarter, 26-59. Magka-second, mansing ilang pulong. Pagka-break, mansing. Shout out sa scorer from Jonel Girnela. Hindi na sa ato sila oh. Idol ang scorer, ang razaw. Hindi na sa dance na no, ya na lang sa kasi hindi ako matanap. Mamaya laro tayo. Back into the ball game. Left. Sunod ka pa? Pakita danay sa ako naka-blue number 28. Go baby.
Ara si Sir Villa Florida, ma'am. Sir Villa Florida, kuno ara. Wala si Sir Villa Florida. Wala ko maging pasugtan sa asawa, pasensya gid. Why tada may mahimo? Asawa knows best. Rigid talaga sila. Isa pa. And basket. Shout out kay Coco Martin, narin kay JP Canales. Ayan, bot kasabat sa Facebook. Hindi na ko kakita sa may banda comments. Tres. Wala. Rebound for PNP Saravia. Uy! 70-60 ang score. Sabong sis, pila lang ka balik-balik na ako na. Go! 4 PNP sila. Ako pa itong selfie. Tres! Basket! 73-60 na ang score. 4 PNP sila, yabanse, PNP sila na nalaot. Uy! Ay! 10, 9. Mugda nagtira, wala. Go, 4 PNP sila. Uy! 75-60 na. Ari na sa madam. Uy! Ginadulang ba? Still. Taraga amo na tudlo ko baby. Naka blue go. Uy. And ball for PNP sila sa gihapon. Basket again! 79-60 na. Oh, there's a foul. So, time out for Palawan. 8 minutes remaining on our fourth quarter. Sir Solas. Yo, hindi ka ma. Mula ulo ito. Charya na yan, oh. Kan, charya na gid yung mag-amul na sa'yo. Tom, sige nga basket, sis. Kung ba, huwag ka na sis. Huwag ka na sige, sa nanay mo. Huwag. Dito ba? Basket! 79-62. Cute kay Doyo. Smile gyapon ang bungkoy. Gani. Mas kinsa mo. 10, 9, 8, 7. Uy, rebound. Sige hapon. Nego siya. Offensive foul to. 79-62 score for PNP Silay. 79-62. Rebound for PNP Silay. 7 minutes. 7 minutes remaining. Sir Solas again. Wala. Rebound. Uy, nice pass. Wala sa gihapon. Rebound for Palawan. Lumogda. Nag-deliver basket. Lumogda number 24. And pass to Sir
Sir Solas, game pass sa number 29. Nagsulod game pass sa basket. 81-64 na ang score. 81-64. Up! Dumaagaw pa. 14. Ang duwa ka naman ba? Ano sila kapit? Dos lang, dos. Magutod din man tuod ano. Uy, wala. 81-66 ang score. Oh. Wala pa sa Diakon. Rebound for Palawan. Lumugda number 3. 10, Nagbasa. 9, 8, Game pasa. 7, 6. Tres. Wala. Rebound. 4 pato na. O ito may mahina. Ay! Wala pa. Wala pa gyapon. Oh, gar. Atong 20 si Rabia. Basket. Wait pa. Wala tayo pito din. Bilang. 5 minutes. 83-66. Ano next game, Dam? Metro Talisay versus Price Gas. Request. Ringless ba? 83-69. Tres. Oy. O, sab. Substitution. 4:30. Nice baby from Katkat. Very supportive. Bala kay Katkat. Baby, go baby. Ko na. Go baby. Sab. Tres. Short. Oh, for Palawan. Oh, okay. Pero di ba luparo na bata ka? $83.71. 12. Tres. Short. Oh. There's a foul. Foul. Number 7. Substitution. O, sige kuha nyo lang sa banyo. 3:47. 3 minutes 47. 83-71 in favor of PNP Silay. Tres. Wala. Rebound for Palawan. Ian Clarito nagtira. Wala. Rebound for PNP Silay. Game pasa liwat. Nice pass for PNP Silay. 85-71. Baby ko na! From Katkat. Uy! There's a foul. Grabe magtarag si baby mo, Katkat. Sulong kung sulong. Three minutes. 3 minutes remaining on our fourth quarter. Hoy, wala pa. Tres. Wala. Rebound again for Palawan. Basket. 85-73. 85-73 ang score. Nami, galantaw di papa. O mo niya, supported. Pating family. Tres, ay! There's a steal. Nag-lay up.
75, 85. 2 minutes and 24 seconds pa. On our fourth quarter. $85-75 Galaot ang Palawan. Pulo na lang. 2 minutes 24 seconds. 2 minutes 24 seconds remaining on our fourth quarter. 2:24 remaining. Ball for PNP Silay. Uy! Last 2 minutes of the game. 85-75 ang score na may ang baliwang go kay mamahaw kami kung magdaog ka mo. Amo na iya? Uy! Isa pa. Basket. 87-75 Galaot pa ang Palawan. Go, go, go! Garnisilya number 34 watching his fam. Here pa shout out kay Alitani Jin Cantado Sinconiege. Kabudlay ma'am, pasinsyagid kung na-mispronounce. 87-77 ang score. There's a foul. 87-77 ang score. 1 minute 15 seconds remaining. $87-77 a score. Fourth quarter na kita. 1:15 remaining. Go Jorma Binyas Gandisilla from JP Canales. Ball for Palawan. Wala gid. Nakascore ang free throw. Uy! Totoo. 79-87. 1 minute. 1 minute. Basket. 55. 80-87. 80-87. Wala pa. Ay! There's a foul. Lumalaot pa. 46. 46. 46 seconds remaining on our fourth quarter. 46 seconds na lang. Pito. 87-80 ang score. Madam, shout out kay Sir La Chica from Bragard, Pasig, galing kay Ronel Azaro. Basket. 89-80. Baby! Hey! There's a foul and basket. 34. That's up. 34. 89-82 ang score. Free throw for Palawan. Time out tayo. 89-82. Basket. Anom na lang. 30. Traveling 30 seconds. 28 seconds remaining. Anom. Time out for Palawan. Anom na lang. May 28 seconds pa kita. Galaot sila, galaot. Ano boss? Ano
boss. Kami na lang matiklik na siya rin, pero okay lang. Boss, ano naman ba mo, boss? Pinakalagian na ako, bukla niya. 89-83. 3. Airball. 20. There's a foul. Tatlo printed fouls, tatlo. Printed fouls. 15. Okay lang si O sige. 6, 5, 4. Uy, may foul pa. Alas foul. 4. Yan sa baba. 4 segundos. Ara, may mat. May nagula. Hindi ako lang nakalipat ko niya. 3, 2, 1. Congratulations, PNP Silay, 89-85, apat lang ang abanse. Congratulations, PNP Silay. Best player of the game, number 29. Sino number 29? Sir, best player number 29. Number 29. Number 29 sa kakanay, sir. Then, kasi mo lang, ikaw lang. Adrin na lang po na, sir. Congratulations, our best player of the game. 89-85. Relive lang ko ang last game ta. Metro Talisay versus Price Gas. Thank you so much. Ma-end live lang ko. Thank you.